अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीत। आज सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरी जो पूरे मुल्क में क्या चलता रहा और शहर कायद में क्या क्या चलती रही हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे शरह सूद में इजाफे पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रद्दअमल सामने आ गया है। शरह सूद में इजाफा कारोबार और सनत को मफलूज कर देगा, ऐसा कहना है कराची चैम्बर का। 100 बेसिस पॉइंट के इजाफे से महंगाई नहीं रुकेगी। सरबराह KCCI कहते हैं स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट को 22% करने से मुश्किलात का शिकार है। सरबराह KCCI का कहना है कि कारोबारी बरादरी के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। कराची चैम्बर कहते हैं कि मुज़ाकरात के मुतादिद दौर के बावजूद सनतकारी के फ़रोग के लिए बजट में कोई इक़दाम नहीं किए गए। तनख्वाह और पेंशन में 30% इजाफा तजवीज़ से बेहतर तो उसे महंगाई के ख़तरात को देखना चाहिए था। सूद में इजाफा कारोबारी लागत को सरमायाकारी मंसूबे को मुतासर करेगा। 22% शरह सूद पर कौन सी तिजारत या सनत चल सकती है या नफ़ा कमा सकती है, ऐसा कहना है सदर पाकिस्तान अप्रैल फोरम का। तो दूसरी जानिब ईद उल अज़हा पर सिंध भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। तमाम असलहा लाइसेंस भी मनसूख होगा। हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा पर बगैर इजाज़त के खाले जमा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी, जबकि बगैर पेशगी इजाज़त के कुर्बानी के जानवरों की खाल जमा करने पर सख्त पाबंदी होगी। इसके अलावा बकरीद करीब आते ही शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होने लगा। गुलशन इकबाल में दहलीज पर खड़े शहरी लुट गए हैं। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने दोनों अफराद से 70,000 रुपये भी छीन लिए। शहर कायद के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब डकैतों की फायरिंग और पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी ज़िंदगी की बाजी हार गया। मकतूल ईद मनाने के लिए 2 रोज़ कबल कराची आया था। आखिर में हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में महकमा मौसमियात की जानिब से ईद के दूसरे रोज़ बारिश की पेशगोई है, जबकि सिंध के 30 अजला में 30 जून तक दरमियानी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। ईद के पहले रोज शहर का मौसम गर्म और जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है, जबकि रात और सुबह के वक्त हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का नंबर 24वां है। शोबा माहौलियात की तहकीक के मुताबिक कराची की हवा का मेयार इंतहाई नाकिस है। इन सब बातों पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे शरह सूद में इजाफे पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रद्दअमल जो सामने है। बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर मौशियात AU खलील। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर आपसे पूछेंगे कि शरह सूद में 22% इजाफा आवाम की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में जी बात यह है कि आवाम को तो अमूमी तौर पर ये पॉलिसी रेट, डिस्काउंट रेट की इतनी समझ नहीं होती और वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों में क्योंकि आपके नाज़रीन जो हैं उनको भी ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है यानी जो शरह सूद है वो स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता जो 21% थी उसको 1% इजाफा उसमें कर दिया है। और जितनी भी सनतकार ताजिर बरादरी जो भी है वो एक सवाल ये पूछ रही है खुद हुकूमत से भी, IMF से भी, स्टेट बैंक से भी, कि इतनी शरह सूद पे कर्जा कौन लेगा? क्या हमारे कारोबार में 50%, 60%, 70% हम कमा रहे हैं जो आपको 25%, 22% जो है पहले हम इंटरेस्ट आपको पे करें? और बहुत सारी चीज़ें इसमें ये कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें जब इजाफा होगा तो हमारे जो ऑर्डर्स हैं, जाहिर है कि दुनिया में हम अगर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे करके कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकेंगे। और जबकि हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, जबकि हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल डिक्लाइन हो रही है, जब हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, तो हमने ये एक दफ़ा एक मजीद IMF के कहने पे जैसा कि कहा जा रहा है 1% जो है 100 बेसिस पॉइंट जो है हमने उसमें इजाफा किया। मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन को माजी में लेके जाना चाहता हूँ। यानी अगर मैं बात करूँ आपसे फरवरी की, तो फरवरी में उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि क्योंकि हमारे जो IMF के और उनके जो एग्रीमेंट थे उसके मुताबिक वो ये कहते थे कि जी जो आपकी शरह सूद है यानी जो महंगाई जो आपका अफरात ज़र है उससे लेवल होना चाहिए। तो अगर उस वक्त फर्ज करें कि हमारी शरह सूद जो थी 17% थी
और महंगाई जो थी वो 17-18 या 19% थी, तो उन्होंने उसको कहा कि आप 200 बेसिस पॉइंट बढ़ाएं, तो उसको इन्होंने बढ़ा के जो है वो 1-1% बढ़ा के और 21 तक ये लेके आ गए। अब बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त अफरात-ए-ज़र की शरह जो है वो क्रॉस कर चुकी है 36 को भी, और ये जो सारा सिलसिला है IMF ने फिर वही बात अपनी दोहराई है। ये देखें, पिछली दफा जब फरवरी में हमने आपसे बात की थी तो उस वक्त महंगाई की शरह जो थी आपकी इन्फ्लेशन की वो कुछ और थी, और आज जो आपकी शरह है वो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आपका जो पॉलिसी रेट है उसको भी इजाफा आपको करना पड़ेगा। अब आपको पता है पाकिस्तान बॉन्ड भी लेके जाता है, और दुनिया भर के अंदर जो तरीके हैं फाइनेंस के, फाइनेंशियल तरीक़ेकार के मुताबिक उसमें उसको शरह सूद भी ऑफर करनी पड़ती है, और ये सारी कुछ जो है इसका अल्टीमेटली अंजाम ये होता है कि इसका असर अगर जैसे कि स्टेट बैंक या IMF की हवाइद और जवाबित या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जाए तो उससे महंगाई जो है वो शदीद तरीन होने के इम्कान हैं, अफरात-ए-ज़र बढ़ने के इम्कान हैं, बिजनेस के स्लो होने के बड़े इम्कान हैं। लेकिन हम क्योंकि फरवरी से IMF के पीछे लगे हुए हैं, अक्टूबर में हमने तकरीबन 1.1 बिलियन जो थे उस वक्त के वज़ीर ख़जाना, उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी कि जी हम 90 जायजे पे पहुंच गए और स्टाफ लेवल का मुआहदा हमारा होने वाला है, लेकिन वो नहीं हुआ। और आज हम जब यहाँ पर आपके सामने जून की यानी आखिरी 3 दिन रह गए हैं, हमारे जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो नहीं हुआ। अब जो वज़ीर ख़जाना हैं सारदार साहब वो ये फरमा रहे हैं कि हमने क्योंकि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, हमने मज़ीद 215 अरब के टैक्सेस भी नाफिज कर दिए हैं, हमने हर वो सब्सिडीज भी वापस लेने की बात कर ली है, हमने कटौती भी कर दी अपने अखराजात में। तो अब हमारे पास कोई चाराकार नहीं है कि IMF मना करे। और अब उन्होंने एक और बात की है जो नई है, अभी इसके ऊपर ज़्यादा मैं देख रहा हूँ मीडिया में बात नहीं हो रही, वो ये कहते हैं कि अक्टूबर के जायजे में जो 1.2 बिलियन हमको मिलना था वो, और प्लस जो पिछला हमारा 1.1 बिलियन है, यानी कुल मिला के 2.4 बिलियन जो है हम उसकी राह देख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि IMF जो है हमारे मौजूदा हालात को सामने रखते हुए काम करेगी। आपने खुद देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने 2-3 दिन में 4 मरतबा जो है बात की IMF के प्रेसिडेंट से, और खुद भी गए पेरिस। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी मजबूरी ये है कि हमें IMF के अंदर आना था, लेकिन जो ताख़ीर हुई है इसके जिम्मेदारों का तायी उन्होंने सही, क्योंकि इस ताख़ीर की वजह से हमारे तमाम इकनॉमिक प्रोग्राम जो हैं वो बुरी तरह हिट हुए हैं। क्या IMF से मुज़ाकरात में अवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, IMF के मुज़ाकरात में अवाम को रिलीफ उस वक्त मिलता है जब उसको बर वक्त काम कर लिया जाए। जब ये मुआहदा हुआ था ना 2019 में 6.2 का, ये उस दिन से ही ज़ेर बहस है कि आपने शराइत बड़ी सख्त रखी हैं। अब ये आप देख रही है कि वो बज़ाहिर जो बातें करते हैं वो कहते हैं कि माशी डिसिप्लिन आप लाओ, सुनने में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, सब्सिडीज आप वापस करो। आपने उस तबके को सब्सिडी दी हुई है कि जिसको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारा इस्लाहाती प्रोग्राम है ना, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से अमल नहीं हुआ। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके नाज़रीन को देता हूँ, जिसके ऊपर ना अब IMF बात कर रही है ना हुकूमत बात कर रही है। इन्होंने एक शर्त रखी थी, ये रिकॉर्ड पे है, कि आपकी जितनी भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी ये मुलाजिम हैं ग्रेड 17, 18, 19 से आप जितने भी हैं, आप इनके असासे हमें फराहम करें ताकि हमें पता चले कि इनके असासे क्या हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इस नुक्ते को ही गायब कर दिया। उन्होंने कहा कि जी 215 अरब के आप टैक्सेस लगवा लो, आप आवाम पे जितना चाहो बोझ डाल दो, पॉलिसी रेट बढ़वा लो, लेकिन हमसे वो शराइत आप पूरी न करवाओ। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारी मुल्क के लिए जो देरपा और दूररस हैं, उसके ऊपर किसी ऐसे बोल्ड आदमी को, बोल्ड हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है जिससे मुल्क के सर्वाइवल का मसला। इस वक्त IMF के फ़ायदे की बात, नुकसान की तो अपनी जगह। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में यानी इस IMF एग्रीमेंट के यानी रिवाइव होने के बाद थोड़ा सा उसको सब ये रिलीफ मिलेगा कि दुनिया भर से जो उसको मजीद वादे हैं, लोन हैं, वो उसको मिलेंगे। वैसे तो देखा जाए तो हमने चाइना ने भी 1.1 बिलियन जो है देकर हेल्प की, लेकिन हम इस फेज से कब बाहर आएंगे? हमारा तो सवाल है ना, बीइंग ए बिजनेस कम्युनिटी, हमारा सवाल ये है कि आप खुद इन्सारी की राह पर आने के लिए आप इस्लाहात करें, आप इस किस्म के इक़दाम करें जिससे लोगों को रिलीफ मिले। और रिलीफ मिलने का तरीका ये है कि हुकूमत के जो अल्ल अखराजात हैं, अभी आप देखें ना, ये जो स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है,
اس کے اوپر ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں. ہم نے اتنی بے شمار بھرتیاں کی ہوئی ہیں. ہم پینشن کی مد میں لوگوں کو, یعنی جن کے گھر بنگلے اور خود امریکہ میں جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, وہ پینشن کا ایک بوجھ ان کا ہے. نام کس کا لیتے ہیں؟ جو بیچارے معروضی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. بھائی ان کو ملنا چاہیے. لیکن جن لوگوں نے ملک کے خزانوں کو صرف اپنی غرض, اپنے خاندان اور اپنے لوگوں کے لیے کھول رکھا ہے اور ملک کو مشکلات میں داخل کیا ہوا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ بینگ محب وطن پاکستانی اب ہمیں وہ ڈیسیشن لینے پڑیں گے. اگر آپ اپنے سر تو کیا آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان باہر نکل سکے گا؟ لیکن میں جو بظاہر ابھی تک سمجھ رہا ہوں, آئی ایم ایف آپ کو شاید ابھی جون میں یہ جو 2-3 دن رہ گئے ہیں, اس میں آپ کو انٹرٹین شاید پروگرام میں جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے اس میں شاید نہ کر پائے. اس کی ریزننگ ہے, ایک تو وقت بڑا کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ جانے والی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ میرا اپنا گیس ہے, کہ یہ 2-3-4 مہینے کے لیے ان کو کوئی ریلیف پیکج کے طور پہ کوئی چیز اناؤنس کریں گے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف والے جو ہیں خود یہ چاہ رہے ہیں کہ فیوچر کی جو بھی گورنمنٹ آنے والی ہے ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں, تاکہ کمٹمنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی اور پرابلم نہ ہو. کیونکہ ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت میں کچھ مس کمٹمنٹ ہوئے تھے, اس کو بنیاد بنا کے یہ ہمارا جو ہے نوا جائزہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, یہ جون تک. تو اس قسم کے معاملات بھی ان کے پیش نظر ہیں. لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے سے یہ ہے کہ دنیا میں جو ڈونرز ہیں وہ اس کو ایک لائسنس کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مل جاتا ہے دنیا بھر میں, تو ایک ریلائبل ملک ہے, یہ کام کر رہا ہے مشکل حالات میں. 1992 میں انڈیا میں بھی اس قسم کے حالات آئے تھے. لیکن ہم کو سبق سیکھنا چاہیے کہ بھئی اس قسم کی حالات سے نکلا کیسے جاتا ہے, اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم سیکریفائز کریں گے. آپ اسلام آباد میں اگر جائیں یا جہاں جن کو نوکریوں میں ہیں اور جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں, آپ یقین مانیں کہ نہ ان کو بجلی کے ٹیرف کا کوئی مسئلہ ہے, نہ ان کو پانی کا سر کوئی تنخواہوں مسئلہ. اور پینشن میں جو 30% اضافے کی تجویز ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ جس قسم کی مہنگائی ہوئی ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مس مینجمنٹ ہے, اور گورننس اگر آپ کی پراپر ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کا افراد زر کی جو شرح ہے 17-18% تک واپس آنی چاہیے. یہ آلموسٹ ڈبل ہے. ہم اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے ہم مہنگائی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم اضافے کر رہے ہیں, جس سے مزید افراد زر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ بینک کو جب ہم نے قانون بنا کے آئی ایم ایف کے کہنے پر خود مختاری دی, اس کے بعد حکومت کو وہ تقریباً اب لاجواب ہیں. حکومت کو پیسے چاہیے تو اسٹیٹ بینک کی طرف دیکھ نہیں سکتی, وہ کمرشل بینکوں سے جو ہے وہ لون پہ اٹھائے گا, اس میں انٹرسٹ ریٹ آپ نے 22 مقرر کیا ہوا ہے. تو میرا مطلب ہے خود بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جس سے ہم یعنی اپنی اصلاح اگر ہم کریں تو پاکستان میں بے شمار مواقع ہیں, لیکن اس کا استعمال جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے جس میں ایک قوم یا ایک ملک جس طریقے سے کہنا چاہیے کہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. سر کہا جا رہا تھا کہ بجٹ بہت اچھا پیش کیا گیا ہے, کیا اس بجٹ میں صنعت کاروں کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی, بجٹ تو میں نے اپنے جب بجٹ آیا تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ بجٹ ایک آئینی اور قانونی ضرورت ہے, اور پاکستان میں کیونکہ بجٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں آتا ہے جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں آتا ہے. ہمارے یہاں بجٹ ہر مہینے آتا ہے. ہمارے یہاں جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یعنی آپ کی جو یوٹیلیٹیز ہیں اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں تو مانیٹری پالیسی کے اندر آپ جو ہے جب چاہیں اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ سامنے نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی یعنی اکتوبر میں اس پالیسی کے نتیجے میں ہمارے جتنے بھی یعنی را مٹیریل ہیں انڈسٹری کے, جو ہماری جو پارٹس وغیرہ ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی گئی. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوکلی بھی گڈس تیار نہیں کر پا رہے, اور جو باہر سے مال ہمارے آئے ہیں جو امپورٹ کیے گئے ہیں. سر آخری سوال آپ سے کریں گے کہ 91 اور 92 میں انڈیا کے حالات بھی اسی طریقے سے تھے, تو انڈیا نے اپنے آپ کو جس طرح سنبھالا, آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں ایک ترقی کی دوڑ میں اپنے شہر اپنے ملک کو کس طرح سے سنبھالنا چاہیے؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو معاشی یعنی جو ماہر تھے جیسے منموہن سنگھ, مجھے یاد پڑتا ہے شاید اس زمانے میں یا اس سے پہلے, اور بہت سارے نام ہیں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سنجیدہ کوشش کی ملک کی خاطر.
آج آپ دیکھ لیں گوگل سے لے کے تمام اس میں جتنی بھی بڑے CEO ہیں وہ انڈیا کے ہیں. اس وقت پرائم منسٹر جو ہے UK کا انڈیا کا ہے. ابھی جو امریکہ میں جس طریقے سے اسٹیٹ ڈنر ہوا انہوں نے تمام CEOs کو بلایا تھا. ہمارے یہاں تو جو ٹیکس دیتا ہے یا جو ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرتا ہے, جو روزگار دیتا ہے, جو ایکسپورٹ بڑھانا چاہتا ہے, اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اللہ میری توبہ, میں آئندہ یہاں پاکستان میں کام نہیں کروں گا. جب تک آپ یہ سوچ تبدیل نہیں کریں گے آپ کوئی اکنامک انقلاب نہیں لا سکتے. اور یہ اس انقلابی اقدامات کرنے سے پہلے آپ کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے, ایک سسٹم کا ہونا ضروری ہے. ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جہاں انکم وہاں انکم ٹیکس آپ لگا دیں. یہ مت سوچیں کہ زرعی ہے, یہ ایگرو ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. آپ کو بھائی جہاں جس کی انکم ہو رہی ہے چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو رہی ہے اور وہ کما رہا ہے اس ملک میں تو وہ ٹیکس ادا کرے. ہمارے یہاں ٹیکس دہندگان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکسز ہمارے یہاں بے شمار لگے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹیکس دیتے ہیں, خرچ کہاں ہوتا ہے. تو یہ جو بد اعتمادی ہے, مسٹرسٹ ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ کامیاب ہیں. بہت شکریہ ماہر معاشیات AQ خلیل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ملک کی معاشی حالت کو کس طرح سے سٹیبل کیا جائے, حکومت کو کیا فیصلے کرنے چاہیے اور کس طریقے سے ملک کو سنبھالنا چاہیے. IMF کے ساتھ مذاکرات کس طرح کرنے چاہیے کہ IMF پروگرام سے عوام کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, ہم نے بات کی. پروگرام میں وقت تو ہے بریک کے بعد بات کریں گے. محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر قائد میں عید کے روز بارش کا امکان ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کراچی کا 24واں نمبر ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے.